आमे आसी पहुंचीचु भद्रक चांदबाली राज्य राजपथ पंडा छक निकट रे। ए देखुवे आज ड्राइवर महासंघ आज 4 दिन है वर्तमान राजरास्ता रे बसिचंती। तांकर दाबी दाबी पाई से आज राजरास्ता रे बसचंती। देखुवे यात्री माने केते हंतसंता होचंती। वर्तमान ऑटो पैसेंजर ठू आरंभ करी मेडिकल सेवा आसुवा ऑटो माने बहुत हैरान हरकत होचंती। जाउथुवा अमानिया ऑटो मानू अटका जाउची। अटका जाइंगी तांकु मध्य पनिशमेंट दउचंती जे कि दीर्घ 10 मिनिट 20 मिनिट वेट करी पुणी तांकु छड़ा जाउची। बिनोई से आज राजरास्ता रे बसिचंती। केवल जो ऑटो ड्राइवर मानू अटका जाउचे देखुथुबे दृश्य से तांको कहवार उद्देश्य जे कि आमे हेलु जने ड्राइवर सरकार जहाँ आमको वार्ता रखिबे जहाँ कथा रखिबे जहाँ मिलिबे आपण माने सेतिरे मध्य भागदार हेबे। हेले तांकु जो माने अमानिया ऑटो ड्राइवर आसुचंती सेमानकु राजरास्ता रे अटकाउचंती। भाई माने देखुथुबे ऑटो मानकु राजरास्ता रे अटकाउचंती। सेमाने कहउचंती जे कि आम सहित शामिल हो सरकार जहाँ निष्पत्ति नेबे आमे पाइले आपण माने मध्य पाइबे। सेति पई सेमाने अमानिया ऑटो मानकु 10 रु 15 मिनिट राजरास्ता रे साइड कड़े रखा जाउची। ए दृश्य देखुथुबे राज्य रे बदलिची सरकार हेले बदली नाही ए ड्राइवर भाईंकर मौलिक समस्या। आज देखुथुबे भद्रक चांदबाली राज्य राजपथ पंडा छक निकट रे केमिति ड्राइवर भाई माने वर्तमान 4 दिन धरी अखिया अपिया रे वर्तमान राजरास्ता रे माने धारणा रे अछंती। तांकर 7 गोटी दाबी समाने रखिचंती। तांकर 7 गोटी दाबी पूरण न होवा जा समाने राजरास्ता रो आंदोलन हटाइबे नाही। सेतिपई ड्राइवर माई माने राति रे जेतले ड्राइविंग करचंती सेमानंकर बरंग रेस्ट नवा पई रेस्ट हाउस मध्य नाही। सेतिपई सेमानंकर दाबी अछि एवं एई बडी 7 दफा दाबी नाही वर्तमान देखुथुबे राजरास्ता रे वर्तमान अछंती। आमे तांकर प्रतिक्रिया नवा सुधांशु बेहरा तांकर प्रतिक्रिया नवा। सर TR24 न्यूज आपनको स्वागत जणाउछि। आपनको परिचय टिके दी। मो ना सुधांशु बेहरा तीड़ी ब्लॉक रो उपसभापति। कौन कहबे आज केते गोटी दाबी नहीं आज राजरास्ता रे आमे जो 7 गोटी दाबी को लेके आमे सरकार के पाखरे उपस्थापन करिछु। संपूर्ण मात्रा रे जदि 7 गोटी दाबी को लेके प्रकाश करंती बा संपूर्ण भाव में मानि नियंती आमे मोहन माझी सार को निश्चित भाव में स्वागत जणाइबु। जे कि ओडिशा ड्राइवर महासंघ विश्वास और भरोसा रखिला जोटा कि विगत दिन से प्रकाश करते विरोधी दल थिबा समय आज शासक दल हिसाब से जो भाव में परिप्रकाश कले एपर्यंत दीर्घ 4 दिन हो गला राजरास्ता ओडिशा ड्राइवर महासंघ पड़ी रही कौन से वार्ता पर्यंत प्रकाश कले ना से मत आज आम स्टेरिंग छाड़ आंदोलन करूँ राजरास्ता छिड़ा कौन ड्राइवर बंधु मैंने कौन प्रकार घर को जाई पाना असुविधार सम्मुखीन होती संगे संगे प्रत्येक पैसेंजर असुविधार सम्मुखीन होती। यहाँ एक दुखदायक घटना। कौन कौन दाबी रही कौन जो 7 दफा दाबी रही आमर जो 7 दफा दाबी रही प्रथम हूँ आमर ऑटो ड्राइवर मान द्वितीय हूँ आमर NH प्रत्येक 100 किलोमीटर भितर जो पाइखाना बा विश्रामागार गेस्ट हाउस रखापी आम यटा को मुख्यतः भाविलु किंतु एपर्यंत कौन प्रकार मोहन सरकार कौन प्रकार परिप्रकाश कले ना यहाँ दुख लगुच। आउ जो 5टा रहा से भत्ता को लेकिन रखिंट जे कि 60 वर्ष हो गले जे कि भत्ता भत्ता को नहीं जो परिप्रकाश आम करुचु ता भी मोहन सरकार एपर्यंत मानिलवा निहाती आवश्यक। जेहेतु आम वृद्ध बयस जीवे कुआड़े गाड़ी चलेला वृद्ध बयस आम कौन कार्य करूँ से शुणा जाऊँ। आज जो आपणकर राज्य सभापति जे कि सोशल माध्यम कहते जे कि आज कांग्रेस रे राहुल गांधी आसुचंती समस्त ड्राइवर मान निवेदन कर छड़ा जाऊ किंतु यार उद्देश्य कौन से मत आम स्वागत जनइु जेकि आज राहुल गांधी आसी सभाटी रही आम स्वागत जनइु जेहेतु से गाड़ी आम संपूर्ण मात्रा छाड़ी देचु कहीं आमर भी मान सम्मान रही प्रति आम कौन प्रकार हिंसावाद ना जेहेतु सम्मान दृष्टि ओडिशा ड्राइवर महासंघ से स्वागत। बर्तमान जनसाधारण हैरान होती नेता आसुंच गाड़ी एलाउ कर जनसाधारण गाड़ी जीवे
ଖାଉଟି ଗାଡ଼ି ଯିବ ସେ ଗାଡ଼ି କାହିଁକି ଆପଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ପବ୍ଲିକ କୁ ହଇରାଣ କରୁନାହୁଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ପନିପରିବା ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ, କ୍ଷୀର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ, ମେଡିକାଲ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ। ଯେଉଁଗୁଡାକ ନିତିଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଅମାନିଆ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କୌଣସି ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଦୀର୍ଘ 1.5 ମାସ ଧରି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ଥାନା ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଥିଲେ, ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ମାନେ ସେଗୁଡାକ ନ ଦେଖିକି ନ ଜାଣିକି ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ଡ୍ରାଇଭର ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ବୁଝେଇ ପଡିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଇମାନେ ହିଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ। କୋଉ ନିୟମ ଲାଗୁ ହବ? କଣ ଅମାନିଆ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇବେନି? ଅମାନିଆ ଡ୍ରାଇଭର ପାଇବେ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି କରିଛି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛି ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି, ଆଜି ବୁଝିପାରୁନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବିଗତ ଦିନରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କଣ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅମାନିଆ ଡ୍ରାଇଭର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ବିଗତ ଦିନରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେଇକି ଛିଡା ହେବୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାର ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଆପଣ ମାନେ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କର ଯେ କି ହକ୍, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାଇଭର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ, ଇଏ ଲଢ଼େଇ ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, କି କାହାକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବାର ଏ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ। ଏ ଲଢ଼େଇ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ ଏ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଯେ କି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଏବଂ ସେବା ଏଇ ସର୍ବଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭରରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ 7 ଗୋଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ସରକାର ମାନିନେଲେ ସେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହରି ଯିବେ, ଯିଏକି ଅନଶନରେ ଯେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଓହରି ଯିବେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁବ୍ରଜିତ ପାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, TR24 ନ୍ୟୁଜ୍।